Regarding the registration, if you are a visitor, kindly visit the registration area and mag-register na po kung asa ka na school under. Because later on with the program, we will announce the top 1 school campus with the most visitors. Another reminder, please refrain from jumping for safety purposes. Again, please refrain from jumping for safety purposes. During the praise and worship, avoid jumping po and let's just be mindful. Thank you. Indeed, careful po tayo. Now, kindly settle down if you have your seat already and be excited because later on, we will have our trademark dance tutorial to be followed by the singing of national anthem. Yes, kaya mga ka-CYM, i-ready ang energy. Print with Purpose, Print with Maharlikan, the Startup Agency Co., helping coaches and business owners build and scale their brands affordably. And BRC Purple Corn Coffee, a heart-healthy brew that energizes the body and uplifts the soul. Sip smart, live well. At this point of time, we request everyone to please stand up as we will have the singing of national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingin, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng patawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, lumang ang araw ng walhating pagsinta, huwag langit sa piling mo, ang inigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hallelujah! Excited ba ang tanan mo dahil sa Ginoo? Ingdanay mo katapat, ayang ang makabaksayaw sa Ginoo. Amen! Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Ma! As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you're seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up. Sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air.
sing, let's sing it. Praise goes up, your rain comes down. Hey! Our praise goes up. Come on, everybody. Your rain comes down. Come on, sing. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, the shouts of praise, we celebrate. King of glory is the reign. You are riding on our praise. Oh Lord, to turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. To turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yes, hallelujah. Thank you, Holy Spirit of the living God. Ato'y patas sa atong mga kamot. Just close your eyes and feel the presence of the Holy Spirit. Come on. Ask the Lord to encounter you tonight. If this is your first time, ask the Lord to encounter Him tonight. Come on. Mention His name, the name of Jesus, the name that is above every name. If na pa kay doubts diya sa imong kasing-kasing karon, if na kay mga worries nga imong nabiyaan sa gawas, just erase it and feel the Holy Spirit nga niya karon sa atong taliwala. Yes, Lord Jesus, salamat Lord. Come and move in this place. Fill this room. Touch every hearts of these young people, oh God. Bless them, oh God. Encounter them in the most supernatural way. Have your Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. Sing it out. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
to sing it out to Him. Come on, sing His name, sing His praise, sing with thanksgiving. Jesus, oh Jesus, death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing compares to this. What a powerful name it is! The name. Sing, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Shout hallelujah! Yes, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Holy Spirit of the living God, Lord, thank you for tonight, Ginoo. Lord, thank you for the event, Ginoo, Lord God. Lord, we invite you further in this place, Ginoo, Lord God. And today, as we apply your blood in this sanctuary, Lord, sa tanan na naadri karon, Ginoo, Lord, ikaw mo open sa matag kasing-kasing, Ginoo, Lord God. Ikaw, Ginoo, Lord, padayon, Ginoo, na mo speak sa ilaha, Ginoo, as we start our event, Lord God, no works of the enemy shall be able to prosper. No destruction shall be able to penetrate in the mighty name of Jesus. But today, to whomever, Ginoo, Lord God, nga naadiri karon ng mga youths, Ginoo, Lord, mapa-campus youths, Ginoo, Lord, mga community youth, Ginoo, Lord God, Lord, your presence will be with us, Ginoo. Lord, you will speak to each heart what is really the meaning, the essence of being a youth, Ginoo. And salamat, Lord, as we have our topic, the road for divine appointment, we declare and decree, Ginoo, that there will be more and more, Lord, na makailada na kanimo pag divine appointment, Ginoo, Lord God. Lord, we declare and decree success and victory in this event, Lord. We love you, we worship you, and we glorify your name. And all the people of God will say, Amen and Amen. Blessed
Pleasant evening, ladies and gentlemen. Mabuhay Mabuhay, Madayaw! Welcome to City Hymn Youth Ministry, where you find yourself Connect with God. and Grow grow spiritually and mentally. mentally. We are your Chica hosts for tonight's program. I am your dashing diva, MC Nina. And I am your Click Clack and Re-Up MC Ima. Mga ka-CYM, this is City Hymn Youth Movement. With the theme, Road, to Divine Appointment. Are you all ready? Okay, if ready na ang tanan pa, tanan ni mo katapad. Ikaw, ready na ba ka? Yes, ana jud dapat ready jud tanan kay I know nga more pa jud ang moabot ani nga program Ani, partner. Pero before na mag-move sa atong program partner, ikaw partner, I know na jud tay mga expectation no sa As in? program. Ay, How about unsa you ba? partner? Unsa man nimo expectation? For me, ako expectation na jud partner is na ako'y ma-learn karon nga ministry nga i-apply na ko sa sudod na pud na adlaw. Ikaw partner, unsa man imong gusto ma-expect karon? Unsa man? Ako Ay. partner, pag-isipan jud ba no? Sure. Ako partner, pwede mo maglingkod ko. Can I be seated? For me, partner, ako expectation is after ani na program na adjud sila lesson ma-learn and Yes. also successful ni siya na program. True. You know what, partner? I know dili lang kita na idea about Yes. ani no. What if mga tanan ta sila unsa pud ilang expectations? Tama na, partner. Right? Dahil dyan, Okay. maghahanap tayo ng mga tao. Duhay mo ang pangitaon partner ha, duha Sige. po ako ah. Dali ta mangita asa man din. Ay, kani kay mura ginatudlo jud siya. Ang ano magpasahan ni man. Kitsa man jud sa inyo. Ay, ikaw kuya, kay ikaw may nakaputi. Dali, dali. Ay, yan. Ay! Okay. O sige na, ayun ang paghula-hulaw, no? Ay, correct, VIP ka. Dahil dyan, unsay mong pangalan, unya, kinsa nag-invite sa imo ha? Ako pangalan, si Mael Jamili. Ang nag-invite sa ako, akong igagaw, si Jiso. Wow. Correct. Nakoy pangutana sa imo, Kuya Imael. Ay, pila na di mo edad? 19. Ay, parihara dayta. So, Imael, unsay mo expectation karong adlaw? Okay ra. Expectation karon unsay mo na ba kay gusto matun-an, gusto ba ka ma-apply sa imo sunod nga adlaw? Naa po, Yes, naa po. Okay, kinsa man imo gusto nga tawgon pa jud kay kulang pa man tag isa. Okay, kuya, dali dali. Okay na, gusto pa ka matindog? Unsa ba? Okay, kuya, unsa yung pangalan o kinsa nag-invite sa mo? Ay, leader ka? Leader ko. Leader ka? Unsa man magana na data dire? Leader ka? Unsa man, leader ka or din? Leader. Amen. Okay. Kung leader ka, unsay mo expectation karong adlaw o unsay mo gusto maton? Daghan. Dagan. Sige. Okay na, okay na. Moving on. Thank you so much yung participate. Ikaw partner, kinsa man man nakita dali ng na po ta, partner? partner. Mangita tag mga kanang ginatudlo nila ba? Yes. Sige, since kani man siya ang gitudlo ni ate. Sige, tindog kuya. Okay. Hello po, good evening. So, unsay mong name po? And then, kinsay nag-invite sa mo then age? Ay, naulaw siya. Unsay imong pangalan o kinsa nag-invite sa imo ha? Ako dahil si Junel. Ay, ato bang dito ta ato bang? Hayag kayo. Ay, hayag daw kayo kay magkuhaon na ta ni Lord. Sige. Unsay yung pangalan o kinsa nag-invite sa imo ya? I'm Junel, then ang nag-invite sa ko is si Charis. Unsa ni mo siya ya? Ah, Ay, unsa ba? Uy, Mari, nag-chismis na Ganin na. Pero unsay imong expectation karong adlaw nga topic? expectation is tanan. Marata. Unsa ba? Grabe sila, no? Isang Yes, tanong, isang partner. sagot. Dali Murag- na sila kasuryaw. murag Kulang pa kung to, unsa partner. yun. Pangita pa, Dili pa partner. jud murag kulang pa jud toy. Expectation. Kani partner. Expectation ha. Ay, wait. Kinsa man. Ay kani siya murag daton lagi ni siya dating ay. Ikay pangutana partner. Unsa yung pangalan and expectation karong adlaw?
Ako di ay si Christopher. Ang ako expectation karon kay mabless kog maayo ni Lord nya mabawasan akong sala. Ay, wow. Amen. Correct. Very Yes. good. 100% Dapat na nasa oral igawa lesson. sana niya diri dapat wala na ni Arios. Okay, Amen. last partner. Nasila Last ginatudlo partner. dire. Nasila ikaw. Diri partner. Ah, dito na pud ta. Ganun, ginatudlo dyan ni sila ba? Since ikaw Ah, kato siya. ginatudlo, ikaw tindog. Ikaw. Kitsa man dira ah. Oh, tindog. Since visitor mo ka, tindog. Okay. Partner. Nana siya partner. Yes, unsay mong pangalan kuya o kinsa nag-invite sa mo? Mark po. Mga kaibigan ako nag-invite. Unsay mo expectation karong adlaw? Pina-chat GPT na answer. Mabless ni God. Ay. Isang Tinood isang na? tinood yun sila, no? Grabe kay sila. Dali kay sila kasturya. Murag bantay walay ma-bless ni God diri ha palakpakan sila bi kana mga nag-participate karon. Yes. I hope ha nga tanan ninyo ginapangsulti is i-apply ninyo sa inyong sarili nga sure jud na ma-bless mo ni Lord karong adlaw. And I declare, tanan ninyong expectation is mahitabo tonight. Yes. Gusto ba mo, Ana? If I say hallelujah, you say amen. Hallelujah? Alright. Then at this point of time, please settle down as we proceed to our words and ministering. Without further ado, it's an honor to introduce to you our speaker for tonight. He currently serves as an elder of Christ the Healer International Missions Movement Incorporated, a bona fide advocate of the Love Philippines movement, and network leader of Kingdom Men, raising men to walk in biblical leadership and purpose. He was a former SK counselor of Barangay Ula from 2011 to 2014 and is the president of Christ Care Filipino Youth Ministry. Pastor Michael has been actively shaping the next generation of leaders. He is also an entrepreneur, the keeper of KM Farms Incorporated, co-owner of MS Drug Pharmacy, and CEO of Call Center Training Davao, combining ministry and marketplace influence. Beyond his titles, Pastor Michael is known as a young pastor, husband, and father, whose heart is to see lives transformed through discipleship, faith-driven leadership, and love for the nation. Tonight, he stands before us carrying a message of hope, challenge, and revival. Ladies and gentlemen, let's all welcome Pastor Michael John Cabalhin. A round of applause. A round of applause, please. God is good and all the time. Wow, no? Daghan kayong salamat sa inyong pag-abot. And I believe this is the time nga diin pod ikaw pod makasabot nganong niabot ka. Amen. No, dili good aksidente nga one of these days niabot ka sa CYM, na invite ka na imong classmate, na invite ka na imong friend tungod kay naagay purpose og tumong og tuyo ang Ginoo. Tama ba? Many of us have gone through different seasons of life. No? Daghan kay gipang-agian. Nakadungog na ba ka aning istorya nga naniingon sa imo anong dra man po kami agi? Diba? Anang friend, kabigyan akong giagian. Diba? Kanong dra man po ka ni agi? Kaya nga naman, daghan kay road to take. Diba? Some of you siguro perhaps dari nag-struggle no kay naga-upskill, ang uban ba siguro no, going to the next level sa ilang school year, or ang uban naga-problema, kay dili nakapakeskwela iyang ginikanan sa iyaha. Kisa man diri ang kanamurag naguna-una na mag-work na lang. Mag-working student, kay murag duha-duha na makasulod next school year. Diba? Daghan kay seasons of life and road to take. But there is one road that I want to share with you tonight. This is the road to divine appointment. Amen. Before we start, I want you to bow down your head and we will pray. Father, we thank you, Lord, for tonight. As we gather here, Lord, I pray that you will use my mouth, oh God, Lord, as extension of your mouth.
Divide your word, O God Lord, in 700s of people, O God Lord, that every one of us, O God Lord, every young people in this place, O God Lord, will go out and receive a rema, a revelation of your word, O God Lord, at walay usa Ginoo, Lord God, nga dili makakuha o dili makadungog, Lord God, sa imong pulong. Thank you, Lord God, that tonight these young people will be different, O God, that they will start to hear you. They can start, O God Lord, to understand and discern, O God. Let every mind right now, O God, I command that every mind, O God Lord, will be rewired, O God, will be renewed, O God. And every brain right now, O God Lord, will be, Lord, conformed, O God Lord, into the mind of Christ. Salamat, Ginoo, dalaygon ka, Lord, so walay katapusan. And even I bind and blind that every spirit, O God Lord, tonight, O God Lord, mo subject sa imong authority. Salamat, O God, dalaygon ka, Lord, so walay katapusan. We worship you and we glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Ina na imong katapad, God, Jesus wants to save you. Kisa may nagtuo diri ngano bitaw no nga niabot ka ani nga simbahan or niabot ka ani nga youth movement? Because naingon diri my message tonight is simple. Why Jesus wants to save you. Kisa nakapangutana ana, nganong gusto man jud ko luwason sa Ginoo? Nganong ka na imong friend nga librehon man jud ka padulong sa CYM? I-remind pa ka, Lunes pa lang, i-remind na ka, mag-CYM ta ha? Tuesday pa lang, CYM ta ha? Hantod, no, masamuka na lang ka, nganong sige mag-yun sa CYM? Nganong dalahon manggid ka sa CYM? Dili man nung tanin mo na kaano-ano, dili mo nung tanin mo pamilya or kadugo or mayroon kag pinsan, pero grabe ang iyang kasing-kasing mga gusto jud kanya dalaon diha sa Ginoo. Naka-wonder ba ka, ana? Tungod kay nga naman, kanang nag-invite sa imuha, ang Ginoo ang nagamit, ana. Si Lord actually ang gusto mo luwas nimo. Amen. That's why in Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Kinsa maday mo ingon lost diri Wala magyud siguro no nga lost kay ko pastor. Pero kinsa may depressed diri Kisa may one time diri nga magunahuna ka no nga murabag nalipog ka sa tumong sa imong kinabuhi. Tungod no makita nimo karon nga naa na sa TikTok, na nasa Facebook, 15 years old, buntis na moingon pa proud to be a mom. Naglibog na ka unsa ang imuhang standard. Pero moingon ko sa imuha, God seek that every man will be saved. Munang moingon ko sa imuha, bisag moingon ka nga, pwede pa kay kumausab? Pwede pa kay kumabag-o? Pero moingon ko, kanang gigamit nga tao ni Lord sa imong life, kanang imong friend, ang Ginoo nagamit ana. Kay gusto ka niya luwason. There are 3 things na I will share to you the reason why Jesus wants to save you. First, because He sees you even others don't. Kabalo ba ka? Nga nakita ni Lord ang tanan nimong hilak? Nakita ni Lord ang tanan nimong suffering? Nakita ni Lord ang tanan nimong mga silent battles? Bisag imong ginikanan, di na kaginahan mo share, kay nga naman, diba, sa among panahon, wala may share sa among panahon. Diba? Sa una, bisag katong imuhang classmate ni sumbag nimo, pag uli nimo, ikaw may kulatahon. Diba? Mga millennials sa among panahon, di nyo ka musumbong, bahalag na black eye dira, pag uli din, okay ramang kuma, okay na ko pa. Kaya kung musumbong-sumbong ka, ikaw man ay latuson. But maingon ko sa imo siguro ba no, pati imong pamilya, wa na nakakita sa imong sitwasyon. Sige na lang pangay grado. Dapat makuan jud ka makuan kay tan-awa tong anak ni Inday Tan-awa tong anak ni Jessica, di ba? First honor, di ba? Tan-awa to ilang sudan, di ba? Hotdog lag biplop, ikaw kay lechon manok, na di pa jud ka ma-first honor. Grabe nang pakaon ako sa imo, gibitok man siguro ka kung ka ni tambok. Di ba? Mura pag ang ubang tao wala na naka-appreciate sa imo, pero ikaw di ay grabe na kagunahuna ng kanang naana day kay mga kisa may mga naagi nag heartbroken diri diba basig
Naglagot siya ko atong TikTok gabi. Uy, proud lagi daw sa tabamam na 15 years old ako kag tiyan. Dili gyud na proud kung nga bantay lag mga anak ka maglisod ka ma-CS ka. Moingon jud kag di jud ka proud. E di pa gyud ani mo panahon. Mo nang moingon ko sa imuha, maybe siguro ang ubang tao ba wala nakasabot sa imuha. Wala nakakita sa imong struggle. Wala nakakita sa imuha nga gusto day ka na day ka ana nga damgo, gusto day kag love o attention. Kay feeling nimo no imong mama love kay ka, kuan kay my love kay kitang anak pero 5 years na waka kauli kay tuwag nag-OFW. Tapos love kay ka sa imong mama pero wala nakakita imong mama sa imong silent battles kay nga naman tuwas lang yaw na ning kamot nga ikaw diri daghan na kay gagian. Maybe wala nay tao nga naka-appreciate sa imuha pero moingon ko sa imuha, Jesus sees you. Even others don't. That's why moingon ko sa imuha, in Luke chapter 19 verse 1 to 5, this is the experience of Zacchaeus. No? Kung maka-experience mo, si Zacchaeus was a short man, dato, badaghan kay kalaban. But makita ni mo ani nga panahon, si Zacchaeus, he wanted to see Jesus. Diba? Tungod kay putot man siya, nisaka siya og dako nga tree. Og dito ni katkat si Zacchaeus. And that time, bisan pag hundreds and thousands of people excited kay makakita ka Jesus, kay nga naman, every time nga makita nila si Jesus, na may mga milagro maayo. Mga milagro mahitabo, na mga balatian maayo. Na matingala siguro ka na nag-invite nimo sa una no nga, kusog pa man ka na mamalikas. Kusog pa man kaayo na sa una mag-internet, mag-online kuan, tapos magsige pa man nagpangyawa sa una. Pero karon magsige na mag-invite og LPO og CYM. Nag-wonder siguro ko ana ba? Munang si Zacchaeus para lang makita ni Jesus ni adto sa ibabaw sa tree. Og liman ka ato, bisag daghan kay nitapok kay Jesus, si Zacchaeus ang nakita tuwa sa ibabaw sa tree. Moingon ko sa imo, bisag daghan kay mo diri karon, wala nagmatter ang Ginoo. Nagmatter sa atong bisag ikaw nga isa lang naa sa likod, pero ikaw tong ningon ko, Lord, gusto jud ko makakita nimo. Kisa magituloy ko ba nga, Lord, gusto ta ka ma-experience. Gusto ta ko nga mausab, mabag-o ko. Diba? Kaya nga naman, bisang pagwapo ka imong eskwelahan, bisang pagmahal ka imong tuition fee, walay makausab sa huna-huna o utok sa tao. Bisan pagtaghan kay kagkwarta na akata ng friends, but moingon ko sa imuha, kung wala kay Jesus imong kinabuhi, dili ka mahimong magmalipayon. Tama? Pero tanawa na nag-invite sa imuha, naaman po nag-agian sama sa imuha, pero always malipayon. Kano man nakabalo siya, naa sa'y relasyon sa Ginoo. That's why, makita ni mo diriya, sige ingon diriya, Zacchaeus came down joyfully and welcomed Jesus. The people criticized Jesus of eating with a sinner, but that day, Zacchaeus repented and vowed to restore what he has stolen. So makita ni mo diriya, Jesus doesn't pass by. He looks up and calls us by name. Mo nang daghan man kay mo diri karon nag-registration magin mo sa gawas, pero kabalo ba kang ang Ginoo nakailag yun sa imuha by name? Even ang imong buhok kabalo sa pila na kabuok. Daghang tao moingon sa imuha nakasabot man ko sa imuha friend. Pero daghang padadihang nanakiagian mo talikod na sa imuha. Maayo ra daghan kay kwarta, maayo ra katong that time nga manglibre pa ka. Nya gikawat na dito nimo sa inyong tindahan. But sa panahon nga wa na kay gilibre gikalimtan giyam-iran na ka. Pero moingon ko sa imo ang Ginoo nakakita nimo. Nakakita si Lord nimo. But that's why naingon si Lord karon, God, you may be unseen by the world, but you are never unnoticed by Jesus. Pangutanan ako sa inyo, when was the last time you felt unseen or unloved? What if Jesus was already looking at you at the moment? What if ba no kanang heartbroken nimo? What if katong nabagsak ka? What if katong nakasakit ka? What if katong nagbulag imong ginikanan? What if katong gabi nga mga betrayal o mga kasakitan imong na-experience? Pamaagi na dayto ni Lord aron makaila kaniya. 'Di ba? Kay katong sa unang hambugiro pa kaayo ka, dili maka masangyawan sa Ginoo.
Dili makabudawat og Jesus. Sige pagkakuan nga una, po ni si kuan o kaning hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maglikay-likay gud ka ato imong amigo na po ni siya, sige Ginoo, Ginoo. Diba? Pero katong gikalintura kaduha na kasimana wa na ayo, di ba moingon ka Lord, ayuha ko Lord. Malagad jud ko nimo Lord. Ako to i-chat si kuan Lord mo adto na ko Lord. Kisa man nakatay ana. Diba? Katong okay pa kaayo, dili masangyawan, pero katong sakit na ang kilid, kaya sige kinom og coke. Diba? Kaya na kamurag, Lord, ako nang i-offer akong life sa imuha, Lord. Diba? Kabalo ba ka? What if, wala yun ka nakit nasabtan sa ubang tao, pero currently, ang Ginoo di ay ginapangita na ka. Amen. Munang pag-abot ni mo diri kanang dili man siguro nimo ka ano-ano, pero pag-abot nimo ba nakabati ka nga Lord, this is my home. This is where I belong. Tama ba? Dili dito sa kusog kay mamalikas pre, puslan man ato nagiinom, di ba? Pero pag magkasakit ka, wagi mo duaw nimo bisag isa, bisag natigbak na ka. Ako daghan kay kog amigo sa una, napulo ka buok pag mag-inom masuko pag gyud dili inviton. Nagkadinggi ko, wa gyud ni adto sa ospital bisag isa do, buhi pa ka do. Wa gyud. Muna kato ni abot ko sa simbahan, gibiyaan ako to mga daan akong amigo kay ngano man maayo ra makiginom, kusog kay mo kaog pulutan murag way panihapon. Nga ang sabot na mo pulutan to dili to pagkaun. Muna maingon ko sa imuha kanay mo amigo ron. I-check na, kay basig di yun na tinuod nga amigo. Kay sama ingon pa ni Pastor Ayan last CYM, ang tinuod nga amigo, dalon ka diha sa Ginoo, dili sa impyerno. Ang yawa baya karon dili na baya atong hadlok kayo kanang Halloween, dili na nang yawa karon, ang yawa karon sexy na. 'Di ba? Matingala ka nga murag ka ng piit-piit kay walay panuhot sa imuha. Ala ba no? Nga nag-signal number 4 naman ang si Tino, pero ikaw kay murag pag signal number 5 ang imong sleeveless. Tapos munaog sa jeep, mag-ana-ana pag yun. Naghabol na lang unta ka. Diba? Halos mulugwa ng kinatao, tapos magtabon-tabon pag munaog. Pero moingon ko sa imuha, nganong niabot ka diri dili man inta ikaw ang pinakabuutan nga amigo or anak. Dili man unta ikaw ang pinakahawod or pinaka-bright. Napa mo tay mas buutan nimo kay ngano man ang Ginoo lagi nakakita nimo. Ikaduha nga rason, Jesus wants to heal what was broken inside you. Amen. In John 4:7-15, nakita niyo mo nga story. This is the story of the woman in the well. This woman na ay 5 ka husband. Idolatros. Moingon pa ta karon no kanang naasa kanang naadra sa Central Bank sa gawas alas 10. Nya mo tagoy sa imuha. Diba? As my past. Diba? Ano? Dong, naami bag-o diri dong, fresh pa kay dong. 15 years old. Mga ana. Kanisa, makasasala. Even ang iyang katipon karon dili pa guna niya bana. But when he met Jesus, kani nga babae, grabe iyang pagkuan nga, dili ko angayan nimo. But Jesus, wala niya gikondem ang babae. Niingon siya sa kamatuoran that God wants to heal this woman. Maybe ikaw ni ba? Ikaw ni nga broken kaayo, no? Kanang murag imong brain di mo masabtan utok pa ba na? Diba? Kisa may di nakasabot. Nga mo kalit ra gingon nga, friend, kahilakon ko ngano man. Wala lang, mahilak lang ko. Diba? Tapos may ka, friend, buwang naman siguro ka. Kisa na mga nanang experience. Naghimo, nag-report, PPT. Kay hapit na ang defense, di ba? Hilak na. Ganun hilak man ka. Wala lang. Hilak lang. Kasi na mga inana,
Di ba ka nang broken kay ka matingala ka? Na ako'y amigo sa una ha. Mag-inumi, bangka istorya. Kabalo mo, kanang happy kayo sa inyong grupo, mo na pinaka-broken. Pag uli di ay niya, muhilak ra nga wa na nabalaan nga nitulo na yang luha kay grabe di ka broken ang pamilya, gubot di ka ang ginikanan. Muna ka nang bulala kay kanang kusog kay mukatawa ka nang hala kusog happy kaayo, mo man pinaka-broken sa inyong grupo. No? Pagbuingon ka, pag nalagyan mag-ana-ana, na pinaka-broken na gyud na. Lisod na. Mo nang gingon din ni Lord dili tanawa, sa diyang nakita to niya nga babae, maybe ikaw ni nga babae ba? Wala niya gi-hate ang babae. Maybe ba nagtuo ka nga ang simbahan sa una o si Jesus sa una, masuko sa makasasala. Nasuko siya sa imong sala pero wala sa masuko nimo. God loves you. He hate your sin but He loves you. That's why gusto niya baguhon usabon ka. Mauna ka to nga babae na kuratan siya kay Samaritan woman man siya, dili man pwede sa una makaigstorya ang Hudiyo sa mga Samaritan woman. Or katong nga babae at the well, dili sila pwede makaigstorya, dili pa sila pwede mohatag kay bawal sa ilang kultura. But si Jesus nangayog tubig niya. 'Di ba? Wa tingala ka ba no? Ngano ni abot mo gilang human ningon si Jesus. I am the living water. Kinsay mo inom sa tubig nga akong ihatag, dili na gyud uhawon. Mo nung gusto ni Lord i-heal ang imuhang what is inside of you? Kaya nga naman nakita ni Lord nga dili ni mo kaya kung wala kay Ginoo. Wala masugi panganak diri nga nakapampers na. Tama ba? So kita tanan gipanganak nga wala gyud, wala ta na ilhan, wala ta ni kabalo. That's why kung i-navigate nimo imong life pinaagi sa AI karon, ChatGPT o bisag unsa pa dira or TikTok or makita nimo nga mga ginabuhat sa gawas, dili nimo makita ang tinuod nga kalipay. Asa nimo na makita when you encounter Jesus. Ang woman pila ka years nagpakasala. But one time lang nga na-enkwentro niya ang Ginoo na bag-o ang iyang kinabuhi. I do not know. Kaning nga time could be your chance. Dili ka pwede mo ingog simba ko. Nagay uban diri lami pa ka istorya pag-uli na banggaan. Tinuod na. Dili gid ka kaingon nga simba ko kay walay safe diri sa kalibutan. Tama? The only safe place is when you have Jesus. Kay mamatay og mabuhi man ka pag naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, dili gyud ka pildido. Tama ba? Mo nang moingon ko sa imo, this could be your chance nga niabot ka diri og na-invite ka diri Kay gusto ni Lord bag-uhon ang imong daang kinabuhi o gamiton kaniya. Moingon ko sa imo dili na ka mailhan pag abot sa panahon ba ma-serve ka sa Ginoo. I am 11 years old, 19 ko nagsugod. Now, di na ako mailan nga ako pa ni ba? No? Abi ko, pwede na ako baguhon sa Ginoo. Okay na ako baguhon sa Ginoo, pero gamiton pagod ka ni Lord. Diba? Lord, ipasaylo ko sa imong mga sala. Sige, okay na ko Lord, salamat. Pero gamiton pagod ka niya. Himuon pagod kanyang leader sa mga tao nga diin pod, lost pod ang life niya na bago na usab. Humantagaan pagod kanyang pamilya, i-bless pagod niya imong pamilya, humantagaan pagod niya kalinaw, o mangingon ko ba nga, lahi na good pag mga lagad ka sa Ginoo. Makita na ko ako mga kabats karon, mga valedictorian sa una, mga kuan sa una, mag-away-away pa kayo, magtuno ng ranking, pero moingon ko karon, lahi ra gyud ang kinabuhi pag naa ka diha sa Ginoo. Diba? Ang uban mahadlok na bisag way nagukod. Low pressure pa lang. Wingon pala, lockdown palang gamay, nahadlok na sa iyang kinabuhi, pero ang Ginoo wala nahadlok diri sa kalibutan. Munang moingon ko sa imuha, kung mahadlok ka mamatay, moingon ko sa imuha, kinahanglan ka Ginoo. Pangutana, kung mamatay ka karon, langit, impyerno. Diba? Ako gipangutana ko na sa una, nya Kristohano naman ko, naman ko sa simbahan nagdako. Gigamit ako mga bright. Ko nga, on a scale of 1 to 10, I think 5. Di ba?
You know, because I know Jesus, then sure, di ba? Pero pag uli na ko, impirno, magid ko ba? Impirno. Ano ko, kabalo mo ko ba nga impirno, gid ko? Di magid, akong binuhatan, di magid to makalangit. Di ba? Kung ang imong tubag gani, you need Jesus, so wala pa kabalo kung save ka or hell ka, this is the time. Amen. Jesus didn't condemn her. The living water He offers is not religion, is relationship. Mona karon among gina-offer diri God wants to have a close relationship with you. Jesus doesn't just want to forgive your sins. He wants to heal your soul. Do you know that the soul is composed with our mind, the way we think, our hearts, the way we feel, and our conscience, the way we navigate through and select what is wrong and right. Mo na gusto ayohon ni Lord karon sa imuha. Kaya ang uban diri ni tuo pag lies. Unsa may mga lies daghan na kay kag lies gituuhan ba? Labi na karon. AI is everywhere. Di mo kakabalog asi tinuod. Daghan na kagituuhan karon. Okay lang maminyog sa'yo. Love yourself. Unahain mo kaugalingon. Ayo pagbuhat sa uban kung dili mo gusto buhaton sa uban. Di ba? Confucius. Lahi man na. But si Lord, ningon siya, do unto others. Pero si Confucius, don't do to others. Daghan kay lies karon. Mo nang gustong ayuhon ni Lord imong mind, imong heart, o imong conscience. Amen. Kinsa may gusto gyud no nga kanagon imong life ba mapuslan gyud ka. Kana naa gyud purpose ang imong life. Dili masayang imong life ning kalibutan nga murag wala lang. Amen. Healing begins when you stop hiding. Amen. Ang kaayuhan daw magsugod kung dili na ka magtago-tago. Mo na matingala ka kana nag-invite nimo ginaingon niya ako inaani ko sa una, ako inaani ko sa una. Kidili naman na siya. Tama? Kay kung gitago-tago pa na niya, binuhatan pa niya. Tama? That's why healing comes or begins when you stop hiding. Last, why Jesus wants to save you? Because He has a purpose only you can fulfill. Moingon ko sa imuha, in Acts chapter 19 verse 6, ningon diriya, Saul's divine appointment to the road of Damascus. Saul wasn't looking for Jesus, but Jesus was looking for him. Kabalo ba ka nga dili ikaw ang nagpili sa Ginoo, but si Lord una ang nagpili nimo. Mo nang matingala ka, bisag asa ka mo lakaw, bisag asa ka mo balhin, sa una nakatry na ka-join sa LPYM, tas nawala na pud ka, mubalik gyud ka, padalhan jud kag bag-o nga mga friends nga ma-invite ka balik. Tama? Nga naman, dili ka katakas sa plano sa Ginoo. Kay naa kay purpose nga ikaw lang ang maka-fulfill. What happened when Saul wasn't religion, it was transformation. Salvation is not just rescue from your past, it release into your purpose. That's why karon mengon ko sa imo, Jesus didn't save Saul to make him good. He saved him to make him his. The same road of to Damascus can be your road to divine appointment. No, before I end, I want to share my journey to divine appointment. Ang nagwali sa ako bayot sa una. Dili ko mo tuo magud kay ngano man leader naman ko sa simbahan sa una. Pero wala ko kita sa amo kanang bayot nga mag-serve gyud tinud-anay. Diba? Nagauban tay taas pa kay buhok na ang Cordero sa Diyos, maana diba? Dili mga bago ang mga bayot sa amoa. Tinuod ba? Ang mga bayot dito, mga kuan dili mabago. Pero tingalo ko na bago gid siya. Seriously, Ginoo, grabe man nga kasing-kasing na minaw pug ko. You know what? Giseran ko niya 2 weeks after nag-divine appointment na. Pero before ko naka-divine appointment, grabing pugong sayawa gyud. Mo nang moingon ko sa inyo ha, next week I think, or next week na ba? Our pre-divine appointment. Kani ingna kog bakakon pag magkita ta. So good next week. Tanang babag sayawa ihatag na sa imo ha. Kay kung wala kay pulos, dili na makababagan sa yawa. Nganong magluma-luma pa man nagyawa og pugong-pugong wa man kay pulos.
Pero naamang kay mabuhat sa gingharian sa Ginoo. Munang tanan ihampak niya, kabalo ka ang hampak sa kuha, grabe yun. Before ko nakadiban appointment, nakauyab pa jud ko last na lang. Ano na ko niya, gihouses, gi-invite, LPYM pa man to sa una, na mag-testimony diri, mamamatay tao ko sa una. Look, ako matarog jud ko, Lord, ako, di ba ko mamamatay tao, pero wala pa ko nabago. Gusto jud ko mabago. Gisulayan ko sa yawa. Na ako'y crash sa una sa morning shift, pero wala ako nag-ingon sa iya, ha? Liman ka, ha? Wala ko nag-ingon. Nibalhin kog evening shift, kaya na-promote ko into executive account. Nibalhin po sa evening shift after 1 week. So magdial, kaya murag kapoy maglingkod, kaya call center man ko sa SSI. So mutindog ko usahay, musandig sa cubicle, lingkod na pud, kay sakit kay sa lubot, di ba? Nya mutindog man pud sa, tapos kanang mailan gud nimo kanang diri sa ako ang kuan ba, makilan ako nga namutan-aw gud sa ako, ha? Di ba? Pasulyap, ano ba? Naala ka naman ako mo, ma-fail ba yan mo, sumuing ko pagkag, diba? Pero wala ko na ingon. Nga gusto na ko sa, class na ko sa. Kanang babae ba nga gamay kay short, mga ito ingon. Siya to akong example ka na, murag walay panuhot. Ang aircon na mo kay 1917. Pero wala, gamay kaayo ko niya. Dagko kay bag, kanang itabon halos ang bag sa una, kay ginahamag dagko kaayo. Human ato, nagsabay mig-break. Di ba? Niala na sa kalit. You know what? I like you. May gani, wala akong asawa ron. So, ala ka na mo ingon ko, I hate you. So, ningon po ko, I like you too. Lami, good kaayo mo pang kulatahon ba? Ganina ka, lami ka ang word, no? Uban kayo, murag ka naglaban lang. Karon kaya, murag nagbugawas ang kuan. Muto ni, nagunahuna na ko. Uy, saan na to karon nga ni mudiay na baya ko, tapos karon gusto daw ko niya. So pagkaugma to, gilibre na ko siya og Jollibee. Diba kay, sa Jollibee, bida ang saya. Pag next ugma, gilibre na po ko niya og McDo. Dahil sa McDo, love ko to. Thursday na, Friday na ang divine appointment. Anak ko nga, sa una ni karon di nagyud ko siguro mo di ani kay makauyab naman ko. Pero ang iyang giingon ning sad, kabalo ka dili ko gusto ka ng so-so. Gusto ko anang kanang kita na yun. Dili sa gusto ka ng hinahinay daw, kanang hinay nga lalaki ba? Gusto kami dadayon pero wala pa ko nang uyab niya, ha, pero amo tawagan kay my prince and my princess. Mo na mo tawagan. Wala pa ko nang uyab sa iya, ha. Pero siya murag sige ako imuhan ako. Murag ana na ba? Liman ka ato gihatod na ko siya pasakay pagsakan ako sa kanang overpass. Murag naay kurinti diri nga kanang murag og kanang guot ka akong dughan. Murag di ko ka ginhawa kay kanang gisugod ano kanang nanguyab na ko niya. Sa man nga murag di mo ko kakon kay konsensya na to ba kay mag-DA na lagi. Nganong lain di mo ko kahinga. Then pag humani kita ko atong nag-house church ako natong pastor. Akong gi-share sa iya, ha. Niana siya kabalo ka Mike. Nganong ginana ka sa yawa. Kay ngano man na kay purpose. Nganong ginabato ka kay mura kag mangga. Katulad gito kong nakadungog, mura kag mangga. Gami kanang ano ba? Naa kay purpose. Ano ko mangga day, ha? Dili bitaw. Promoto ni anak ko, sugod ato, wala na ako nakig-chat sa iya, wala ako nakikita sa iya, ni divine appointment jud ko, but before ato, nabukog na pud ko. Ang akong pangbayad sa divine appointment, nabayad na ko dito sa ENT. Kabing ko nagdugo ng diri ang buko, gipangangal lang ko dito niya, giana lang 500 na day bayad. Grabe niya pag human, tawag akong ating, gipalayas daw siya sa akong papa. Grabe na ng babag lagi. Pero ni DA gihapon ko. After my divine appointment, grabe gibuhat ni Lord sa ako. Napasaylo na ako akong papa for 15 years na akong nagdumot sa iya, kay sigig pangabit. Napasaylo na ako. Kabalo ka 2 weeks after, dito sa amo ang workplace, nadungog tong akong naingon siya nga,
Kaya namo sige, naman din namo ka nang murag friend ninyo nga kanang sugusuguon ba. So Moik, nganong wala na daw ka nag-ano kay kuan. Di ba sa akong kaya nakadiin naman ko na anak ko nga nana magkuy lain. Pero sa akong heart si Jesus. Di ba? Nana ko Jesus, nana ko lain. So mo report niya dito. Pero after 2 weeks kabalo ka na-expose nga kato siya buntis siya for 4 months. Mo din siyang naingon sa nga dili sa gusto ka ng suso, dapat kami na dayon. Nya alangan kung kami na dayon ato alang magampo mi sa akong boarding house. 'Di ba? So mailad jud ko ato, mahimo kong anghilito. Uso pa kitong anghilito ato nga time, wa pa to na human nga series. Kapamilya. Anghilito ang batang ama. Unsa akong life karon ug wala ko ni divine appointment mo nang moingon ko karon turning point nimo ni. Ayaw kumpiyansa kay ang yawa naghulat na didto nga gubuon imong kinabuhi to kill, steal and destroy. Munang ma-imagine ako ba, sus Ginoo ko Lord, hallelujah, praise the Lord. Kung wala ko nituman, naguyog-uyog ko sa bata nga lahi magnawong. 'Di ba? Kugus-kugon murag ako, murag dili. Di ba? Kato man siguro nag-deliver og gasol kay lahi man ng. Di ba? Maingon ko sa imo ha, this could be your turning point. Tindog ta. Katawanan sa but maingon ko sa imo ha, this could be your chance. Maybe gani maingon ko basig wala na second chance. There are so many people I've known who have rejected God several times in their lives. Kay kanilaging dato, kay kinilaging feeling ba nga, kaya naman ako, okay naman ko. Ikaw lang kinahanglan Ginoo, ako okay naman ko. But after months, na priso, namatay, they never had received Jesus. Ako nga, patapon na akong kinabuhi. Feeling na ko wala na yung usab, babago sa ako, agigamit o giusab ko sa Ginoo. 11 years na ko naka-experience og tinuod nga kagawasan. Og wala ko'y gimahayan nga nag-divine appointment ko sa Ginoo. That's why I am challenging you right now. Just close your eyes and raise your right hand into the heavens. Just surrender before the Lord. Kani dili na ni kaning katawanan karon, dili na ningon yaga-yaga. Human na ka atong panahon ba nga kanagong atik-atik lang ka sa Lord. Ginaatik-atik lang nimo ang Ginoo. Human na ka atong nga time nga wala ka magseryoso. This is the time nga kanang muingon ka sa imo ha nga Lord, change me, restore me, forgive me, kay mo alagad ko sa imo. Maybe mauna imong prayer karon. I will pray for you. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, and Holy Spirit of the living God, I pray for the life of these people. Maybe, Lord, unnoticed sila, but ikaw nakakita nila. Maybe, Lord, nag-give up ng ubang tao sa ilaha, kadili sila mabago, dili mausap. But ikaw, Lord, gusto nimo ayuhon sila, i-restore sila. Kay naa kay purpose ug tumong sa ilang kinabuhi. Maybe, Lord, some of these people, oh God, gusto na i-end ilang life. Lord, na uban nagplano nga mag-suicide. Na uban mga plano, oh God, Lord, nga mo end ang ilang kinabuhi. But tonight, oh God, Lord, imong i-remind nga naa sila'y purpose. Na ay tumong ka na ang kinabuhi. Lord, dili pa human ang tanan. These young people will be the next generation leaders in this city and in this nation. Transform the lives of these people, Lord. And we offer them to you, oh God. Lord, we offer them to you. These are your people. Speak to them. We worship you and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much, Pastor Michael. So, grabe ka powerful ang words, partner, Yes. no? And what struck me the most, partner, is that we always tend to seek validations from others that we forgot to know na naaraday si Lord nagatanaw sa atua. Murag ka ng
gumot na kay mong kinabuhi, guba na jud kay ka kana murag wala nang kasabot sa imong feeling niya. Dito pa jud ka niagi si mong murag ni ana kasi friend tabangi ko wala ko kay sa buhaton bro. Kalimot na ka ni Lord niya, naa siya niya. Di na kailangan mo duol siya. O yun ka mo pray jud partner. Mo nang i-remember jud nato na God wants to heal us, di ba? Murag di jud nato kalimtan perminti si Lord sa atong kinabuhi. That is why I believe to this road to divine appointment, di ba partner? Yes, mauna jud ang wake-up call para Yes. sa Hana. They are here for a reason. Now, let us True. honor the Lord by listening for our offering. By Ate Dana Rose. Hallelujah. So let's settle down muna. Take your seat, everyone. Power sa Lord. Kisay na bless sa pulong sa Ginoo. Murag luya man. Isa pa, kisay na bless sa pulong sa Ginoo. Amen. No? So, by the way, my name is Dana Rosa Luis. I'm one of the 288 leaders here in Christ the Healer International Missions Movement. And I am here no, to challenge you all about offering. So, before ta mag-offering, tanawa sa rin mo katapad, be? Ayaw katawi. Tanawi lang. Ingna, imo katapad, blessed ko kay naa ka. Pika sa pod, na bless ko kay naa ka. Amen. No? So, daghan sa atua ang nakalimot unsa gyud ang tinud nga blessing. So, before ko mag-start no to give our offering dira sa Ginoo, I just want to share that blessing is a personal revelation sa Ginoo and to give is a personal conviction. Amen. So, I just want to remind you, bless kayo ka kay nganuman. Hingarag og malalim ka ng basi makalimot og exhale. Hingag malalim. Kabalo ba ka nga kanay mo oxygen, mahal kayo na sa ospital. There are too many people in the hospital striving nga makabayad sa ilang maintenance para lang yun maabot sa simbahan. Patanaway mo ka og galingon, naa ka dira. Palakpakin si Lord. Amen. No? And isa pa, there are too many souls in hell nga nagsik, nagpray nga Lord, unta na lang jud kay 1 minute makaabot og simbahan, makarepent sa tanan akong sala nga nabuhat sa akong kinabuhi. That's why ayaw sayangi nga naa ka dira karon. Amen. So kanang nag-invite sa imuha, maybe classmates or maybe friend na nimo, pasalamatin na siya kay dili aksidente nga naabot ka dire. Amen. So ana siya dire, why we need to offer dira sa Ginoo, no? Obedience and discipline. Ingnay mo kaugalingon, discipline. You know what? Discipline is very powerful tool, especially as young people. No? Especially, namagyod tayo mga exams, namagyod tayo mga goals, especially dreams and wants nimo. And I just want to let you know nga unta, ang imuhang school is naajud kay pangandoy sa imong kinabuhi. Kaysa may nay pangandoy diri sa iyahang life. Ay walay pangandoy ang uban? Murag migaban. Usab daw kaysa nay pangandoy diri. Amen. No, so kitang tanan na atay pangandoy in the Lord. So ana siya diri, we need to offer dira sa Ginoo. Dili man ni siya about money, but it is a form of discipline. No, na remember pa nako napa ko dira sa third row. Nag-offer ko dira kay Lord. Ana jud tong nag-challenge diriya sa front nga. Kung unsang nabili sa imuhang pitaka mao na ihatag dira kay Lord. Sus kulbaan man ko kay ngano 20 pesos na lang nabili sa akong pitaka. Unya hunahuna taga-asa ko, taga Grande. Uy ara gud ko Lord, baktas ko pa uli kay murag gi-challenge man jud ko nga ihatag ang tanan pero dili ta maananaon karon ha. But that time, you know what? There's a very deep conviction in my heart to give it unto the Lord. And that was 10 years ago. Amen. No, and days, months, years had passed from 20 pesos to 100 to 500 to 4 digits until I was able to give 5 digits in the Lord. Nga naman, nagsugod sa discipline. Amen. Consistency. I don't care kung dako na or kuan pa sa ang gusto lang man jud ni Lord is gikan sa imong kasing-kasing. I know mga estudyante wala pa magay mga work no, but geez 5, 20, naaro pa ba dyan nga level, but ayaw ka balaka, i-bless ka sa Ginoo. Amen? Ingay mo katapan, i-bless ka ni Lord. So,
after that, na pag-bless ako sa Ginoo, God was able to use me mightily, no? Na magyutay mga pictures dira, glory to God. God entrusted me to become one of the 28 leaders in the church. And God entrusted me more disciples, no? Gracias sa Ginoo. And of course, my family, some of my families are now serving the Lord. And God used me also for other church aspects like SLGA, Socialize, and CYM. And of course, glory to God, gialaw po ko ni Lord nga mahimong part in the digital team. And God provided work, no? Nga naadyo'y pabor. Nga kanang dili gyud stress. Amen. Makapabuhat paghihapon para sa Ginoo. And last but not the least, God used me in the social media as a social media influencer in Speak Life PH. So why am I sharing this? I am not sharing this para ikuha sa inyo akong achievement. The process is very painful. But you know what? Kana nga pain nga imong giagian karon, God is able to turn it into breakthrough. Amen. So, I share my testimony because I know one day, kanay mong giagian, mahimo po na mo testimony pohon. Amen. No? So, right now, manindog ta, let's stand up as we read this verse, no? In 2 Corinthians 9:7-15. Ano siya diri? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly. Again, God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Again, you will abound in every good work. Amen? So I just want to let you know, blessing is not money. Dili lang na kwarta ha? But blessing is about your health. Blessing is about your protection. Amen. Blessing is about your favor. Blessing is about salvation. And last but not the least, blessing is about your passion to serve God wholeheartedly. Amen. So young people, baby dili man na nakadako, but kabalo ko nga pagikan sa imong kasing-kasing dawaton gyud na sa Ginoo. Amen. So right now, prepare your offering. And let's give our offering unto the Lord. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's what we're singing out. Sayaw, sayaw! Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, life before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Right now, raise your hands towards heaven. Let's pray for our offering.
Yes, Father God in heaven, Holy Spirit of the living God. Thank you, Lord, nga nakakita gyud ka sa tanan mga pangandoy sa imong mga young people, Ginoo. I declare, oh God, that through this offering, Ginoo, it will give them right soil, oh God, right heart, Ginoo. Nga kadto, oh God, Lord, nga nawali kagaina, oh God, mutubo sa ilahang makinabuhi, Ginoo. And even right now, oh God, I declare, oh God, that your people, Ginoo, ikaw magalid kanila, oh God, ikaw magahataw og success, victory, fruitfulness sa ilang makinabuhi, Ginoo. And right now, I declare, oh God, they will become emotionally stronger, they will become socially stronger, they will become spiritually stronger, and even, Lord, they will become financially stronger, Ginoo. And Lord, I declare, oh God, labi na sa mga mag-decide for this coming divine appointment, Lord, I declare mauli sila, oh God, nga puno, Ginoo, og personal conviction, personal revelation, Ginoo. Mauli sila, oh God, nga naa gyud ang fire of the Holy Spirit, oh God. Lord, wala man always ang nag-invite kanila 24/7 mag-auban kanila, but Holy Spirit, I allow you, oh God, to give them heart, Ginoo, nga mo-decide yun, maabot yun this coming divine appointment, oh God. And right now, Lord, bless your people mightily, oh God, so that they will become a channel of blessing, Ginoo. Even, oh God, I just want to say, maybe ang uban broken man nga naabot diri, daghan go through before sila naabot diri. But Lord, nakabalo ka sila mga personal sacrifices, Ginoo. Nakakita ka sa ilang mga kasing-kasing, oh God, that deep desire sa ilang heart, Ginoo. I declare, oh God, 5 years, 10 years from now, oh God, imo silang gamiton mightily, oh God. They will become faithful sa tanang process. You will give them humility sa tanan, oh God. Maybe maabot man sila sa point, oh God, nga maluya sila silang tawag. Maybe, Lord, na may mga testings and trials, but Lord, your Holy Spirit, oh God, continue, Ginoo, Lord, mag-ignite kanila, Ginoo. Even, Lord, naghatag man mi sa mong offering, but the best offering that we can give is our heart, dira lamang kanimo, oh God. Thank you, Lord, dalagon ka, we honor you, we worship you, and we adore you, oh God. Thank you, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Gray skies blue. So right now, let's settle down. So this time around, I just want you to focus sa video nga atong tanawan. Let's settle down as we watch this powerful testimony video. And that moment, my brokenness happened. When I was 14 years old, I was raped, and it lasted for 3 years. Wala ako sa buwan sa ako ang gibati. I want to run away. I was so lost and broken. I tried ni walayas, but bata pa kay ko ato. Wala ko masyiran. And I felt nga the moment mag-share ko, wala yung uto sa ako. I tried relationship. Naguyab ko not because I love them, but for me to survive. Nag-friends o dagahan, nag-inom sa gawas, para lang lima ka ulit sa balay. Kay ubod kay sa balay. And I tried to talk sa akong tatay. Gusto ko mabalik ulit ako. I begged him. Dugay po siya na process. But God heard my prayer. Nisugot siya na mabalik sa Davao. So naman sa Davao, when I'm working at BPO, someone shared me a word of God. And then, I tried na musulod sa church. When I entered sa church sa City Hymn, I felt the presence of God. Na-feel good na ako na siya. I feel comforted. And that moment on, I decided to join the Divine Appointment. During the Divine Appointment, I really felt the love of God. I remember the topic restoring my self-image. Dito na restore ang akong pagtanong sa kausap. Despite sa mga akong kaagil na past, I am His daughter and I am loved. And during the Divine Appointment, sa inner healing, nag-release ko forgiveness sa taong nag-rape sa kuha. Sa kong parents, kay
Katong kailangan ako sila, walang sila, I forgive them. And most importantly, I forgive myself. And even during divine appointment, I felt the Abba Father's love. Na even though akong papa man really, he broke my heart, he broke my trust. But my Abba Father in heaven, I am loved. And now, glory to God, I'm 12 years serving the Lord. From puno of fear, I'm now full of courage. From breakings to breakthrough. And also, God entrusted me with disciples. I'm also serving as registrar sa HSU, secretary sa Socialites, and a co-founder of Project Aglaom, a gentle first aid to the mind. So kung ikaw, someone feel unloved, broken and lost, and you need someone willing to listen, I am here. And also, kanang leader na nag-invite sa imuha, willing po na siya mag-guide sa imuha. O ikaw, I challenge you to surrender your life to God and join the divine appointment because God will never fail you. Dalay ko na Ginoo. If the Son sets you free, you will free indeed. Kung asa daw ang Espiritu sa Ginoo na ay kagawasan. You know what? Ang kagawasan dili sa ingon nga wala kay gapos. Many people walay chain sa ilahang kamot. Pero gapos sa ilang hunahuna. Gapos sa ilang bisyo. Gapos sa ilahang past. That's why karon no giimbitahan ta ka. Nga kung unsa nga mong na-experience sa divine appointment, mo te gusto na mo ma-experience nimo. This is not religion. Napay mas hawod sa imuha sa Bible. Pero wala mausab ang kinabuhi. I invite you to stand. Again, I would like you to decide tonight to join the divine appointment. You unravel me with a melody. Nganong inani ang effort namo, nganong inana ang effort sa imuha mga nag-invite sa imuha. Kay nagtuo mi ba nga dili mi gusto kami lang. Unsa kayay buhaton pud si Lord sa imuha kung ikaw pud ang maayo. Ikaw pud ang ma-restore. Ikaw pud makabaton og tinuod nga kagawasan. That's why tonight those nga mag-decide nga mag-join sa divine appointment, can I see your hands? Wow. Ngayon ko sa imuha, God sees you. The Lord sees you tonight. Just continue to raise your hands and I will pray for you. That step of faith, kanang pag-say yes nimo, dako kay nagkahimuan sa Ginoo. Mag-start lang na sa imong pag-say yes. Mag-start lang na sa imong pag-raise og hand. But years after, ma-amaze ka sa buhaton sa Lord sa imong kinabuhi. Kung ni-give up na ka sa imong kaugalingon, wala pa ni-give up sa Lord para nimo. That's why tonight, as I'm praying for you, Lord, you have seen these hands. You have seen the lives of these people. You have seen, oh God, Lord, their darkness, their darkest moments, their past. Nakita ni mo, oh God, doon ang tanang sala. You have seen, oh God, Lord, their life. And that's why they are here. Because you want to change them. Because you want, Lord, to restore them. So I am praying, Lord, for that 1%, that person. Yes, Lord, that one, oh God. I pray that tonight is the night of their salvation. Lord, lawason og bag-uhon nimo sila. Salamat, Ginoo, Lord God, nga mga young people, Ginoo. I seal them by your blood in the name of Jesus. And no weapon forms against them will prosper. Tonight, O God, Lord, amo silang ginisilyuhan. Wala na makakawat ani nga mga kalag, Ginoo, Lord God. Thank you, Lord, that their lives, O God, Lord, will be transformed.
And Lord will give glory to you alone. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. We worship you and we glorify your name. And all the people of God say, Thank you so much, Pastor Mike. Okay, let's all settle down. Amen! Alay-balay pa ba ang tanan? Okay, energy check na karon partner. Check na to if napa ba sila yung energy at Yes. this point of time. Napa ba yung energy ang tanan? Amen. Okay, if we say hallelujah, you say amen. Hallelujah! Hallelujah! Alright. Grabe ka high ilang energy, no? Alive na partner. alive. Ngano kaya? Feel na ko partner mo na excited na dyan sila sa atong next program na ila yung ginaulat ba? Unsa man ang partner? Without further ado, partner, let's move on to the acknowledgement with the campus with the Yes. highest visitors. Alright. Kinsa kaya, partner? Kinsa kaya na partner? Kinsa kaya na? Na magsugod na sa high school category. Yes, kinsa Kinsa kaya may na? school ngayon yung think niyo nga na pinakadagan visitors tonight? Mansa? Sige, sakit tao. In 3, 2, 1! Unsa yung manadugan partner? Kinsa kaya, partner na murag na sila True. lahi-lahi nila nga choice. Dahil dyan partner, without further ado, sabihin mo na. Campus with the highest visitors for tonight sa Sound drum roll, category partner. sa high school is Dad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 ing. Santa Ana National High School! Wow, the Santa Ana National High School has the most visitors Pila tonight. ka visitors nila, partner? They have 32 visitors, Wow, power si partner. Lord. Palakpakan naman Okay. natin dyan. Pwede may matasok isa ka representative from Santa Ana? Kisa, dali kuya. Representative from Santa Ana. Representative sa Santa Ana National Okay, High double School. time. Sige na, dali na. Kinsa? Kinsa, ikaw, kuya? Ayan. Ay, Sige na, ikaw na. alright. Congratulations, Santa Ana National High Photo School. op, Santa. Dali na, kuya. Okay, smile. 3, 2, 1. Okay, CYM. Congratulations! Ay, wala pa dahil. Palakpakan naman Palakpakan naman natin dyan. ang Santa Ana National High School. I hope nga magpadayon pa dyan siya partner no mudagkan pa dyan na next Dili lang nga sa times 2, CYM. times Yes, 10. correct. I-claim na ninyo. Now, move on na to, partner, sa college category. Yes, of course, dili po magpapildi ang college nga mga students. Isa may mga college students dire. Raise your hand. Kaway-kaway po, mga ate and kuya. Alright. Dagan-dagan sila, partner. No? Okay, Pero without kinsa? further ado, the university with the highest visitors is none other than Tananananan. the St. John Paul University. Wow! Congratulations! Yes, congratulations, St. John Wala pa Paul. kayong mga kamay dyan? Okay, kids naman ang ato representative ka sa St. John Paul. St. John Paul. We need one representative po. Of course, they have almost like 3. Wow. Of course, daghan na na. Yes, partner. Managan pa na siya sunod. Congratulations. Kinsa may representatives? Taga John Paul diri ah. Raise your hand. Na, Wala. Taga John Paul. O, ikaw na Banag kuya. visitors lang. Dali na dire. Yun na lang. Ikaw, kuya, yes. Okay. Congratulations. Again, palakpakan po. Okay, thank you. Picture taking na. Thank you, congratulations. Thank you so much po. And now, may we ask everyone to please stand up. We will have this opportunity to take a picture. Okay, closer po tayo sa center. Overall picture na ni ha. Okay, before na mag-proceed sa picture taking,
we want you to know na ang total visitor na to partner Bilang ang is partner. 122 visitors! Palakpakan naman natin Power dyan. si Lord. Yes. Okay, padaganon pa ni next time. Dili lang times 2, kundi Times 10 na partner. And also, thank you po sa mga leaders nga naggahot juda na marapadala ang mga visitors karon. okay na, Okay, picture na compress po sa tayo. diri sa tunga po dili para makasulod to na dito sa kilid. Closer, Ayan. everyone. Compress sa Closer. kanan na diri sa kilid ato pa mo diri sa tunga. Ate ka. Kaya nasa likod, ismog pa mo diri ah. Okay, formal pose po muna. Hey everyone. Formal pose. Okay, move daw ta. Formal pose po muna. Okay, ready? CYM pose. Ibutang sa heart. Alright. Oh yeah. Okay, balik na to sa tumaling ko. Yes. Okay, mga ka-CYM, ready na ba ta sa atong best part of tonight's program? Alright. Ready na ba ang tanan para sa atong party? Okay, manindog tatanan because we will have our sayawan at kantahan. Yes! Give all your best mga ka-CYM and also refrain from jumping po tayo ngayon kaya para, you know, dili magmilagro diri sa church. Okay, ang dili mo sayaw? Wala. Okay, let's go. May we call the music team to lead our celebration and the dance team also. Palakpakan naman Palakpakan naman natin dyan! Go sa level ta mga people. Ayun, murag na pa'y ganap diri sa tubangan, no? Murag na yung nakadaog diri og jacket. Hallelujah! Come on, let's celebrate! Mag-celebrate ta! Amen! Come on, one shot, Jesus! Are you ready? Come on, let's clap our hands! Hey! Come on, let's sing together! From the rising of the sun to where it sets, so I will give you praise. In any circumstance, you go. Come on, let's declare. Give you praise. I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. You are so good to me. In everything I am, I give you praise. Never mind to me. With everything I am, I give you praise. Come on, let's dance. Let's clap our hands. From the rising of the sun to where it sets, so I will give you praise. In every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. Come on, let's sing it.
sisigaw malaya na nagliliyab, 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 nagliliyab. Come on, hands up! Ito na ang hinihintay nang maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Hari na tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Hallelujah! Thank you, Jesus! Wow, na-energize pa tanan! Okay, for our announcement, Okay, announcement mga ka-CYM. Pre-DA, November 22, Okay. 2025. yes, excited ba ang tanan, Anil? Again, when gani ang pre-DA partner? Okay, ang pre-DA na to partner kay karong November 22, 2025. Okay, i-mark dyan na sa inyong calendar kay special day na siya for new Yes. visitors. Umurag, i-away na inyong mga bulatonon dira ang time. Yes. And also, DA, November 29 to 30, 2025. Again, Divine Appointment, November 29 to 30, 2025. Yes. Ayan. And November 28 to 29, 2025 rather. That is Friday and Saturday po. Okay. Mark your calendars, take a picture. Yes. Dapat wala mo'y buhaton ana na day. Alright. And also special gathering for youth leaders only. That is on November 15, 2025. Yes. Okay, tingnan Yes, ko sa as you can see on the screen. Okay na. And also, next CYM event will be on December 13, 2025. Excited ba ang tanan, Ana? Woo! Palakpakan naman dyan. And also, our Sunday service, the date will be posted pa rin po. And also, Clego po tayo ngayon bago tayo malis sa ating mga chairs. Sa mga kalat ninyo dira, mga tubig ninyong ipadala, dada po ninyo pagawas diri sa cinema. Okay, let us And all... I think that's all for today's. Thank you so much. We will have our closing prayer by... Sige, as manindog ta tanan. So as we pray, before we have our huddles, let's bow down our head and close our eyes. Father God, Lord, we thank you for tonight, Lord. Salamat ani na mga kabatanunan nga niadto dira ka nimo amahan. Say apply your blood, magasilyo, Lord, sa matag na learn nila every revelation. Even Lord, as they go home, let your covering and protection be upon them. Lord, kato na mga kamot, kanina mga kamot nga nag-hands up, Lord. Silyado sa imong hamili nga dugo. Moabot sila in the divine appointment dira ka nimo. Dalaygon ka, Lord, as we bring you back all the glory, honor, praises, and adoration. We love you, Lord. We worship you. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so as we have our school huddles, palihog ko hands up sa inyo ang mga placards. Kato na yung mga placards na. Ayan. Palihog ko kung na ay mga basura sa baba. I know nabitin mo sa ato ang celebration na apata tomorrow. So we have our Sunday service tomorrow. We will continue our celebration sa atong Sunday service. So please approach kato nag-invite sa imuha for our Sunday service schedules.
Sige daw, please go with your group. Santa Ana sa front. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is And standing there in you the have it, room, so mga let it ka-CYM. scream, I let know it na shout, blessed let Jod 'em ang know what tanan you're tonight. about. We've learned and at the same time, we've enjoyed.